Kesenangan nam tabi pisemperuan miampai kedahoi di kijari it kabar sun tada koiso koh pada medua tulan koh pada medua. Keberuan pemerunan tekora osuhatan IKS it Sabah Ketelombus teguangan kopia Kementerian Keberuan mengingin dapu koperasi. Iti kepiangoi di keberuan pengindepuan sosial di mawas kawas it pegunditi. Menteri Keberuan mangingin dapu koperasi Datuk Ewan Benedik Minabaros dat sektor IKS di Lombeson dat Papaburu lelebi timpu diti tu apat na padam turu pihatus magigian Malaysia kanud karaja mayat company di Troitan dat IKS. Jadi cukup besar peranan kementerian ini yang kita mahu perkasahkan di Sabah supaya ramai banyak syarikat baru, perusahaan baru ditubuhkan supaya rakyat Sabah ada peluang pekerjaan melalui penubuhan perusahaan-perusahaan baru ini. Rindu ba isid maganud kabar dit kapangominoy tambuluit kapantangan kumadit melahingan tagayod pagun Sabah tun Dr. Johar Datuk Mahirudin id Istana Seri Kinabalu. Ketembuluyan dilo kihontolon papoilo ditun Johar karai tanggungan tinggi saman Kementerian dilo id seribat perintah pisempuruan hontolon diolo id pagunditi. Wakon dilo na po nga magawit sumuang surpud ko pisan dit ingga atupis id Sabah pamalanan dat papanaud program tagayo kampay ng Hari Penjajah Kebangsaan Karnival Keusahawanan Koperasi datang tiso. Segedemu turun pada maapat paganakan nasusan Tongus Talagod it Pulau Gaya Kota Kinabalu nakaramit pagupan mantad longkod zakat Sabah PZS o Yayasan Keberuan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM. Telur dila pinatahak di Menteri Keberuan Kesesenangan Magigian Sabah Datu Insinyur Syahelmi Yahya id Balai Raya Pulau Gaya. Minabaros kumad makaganud kabar alansani Dato Syahelmi dat penghupan dilo kanud papagan kesusahan magigian kehompit dan menginsenong walai dilo. Daripada Pusat Zakat Sabah, bantuannya adalah sebanyak RM500 bagi setiap isi keluarga tersebutlah. Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia, YAPIM juga akan menyalurkan bantuan mereka dan jumlah yang akan diberikan nanti mereka akan nyatakanlah. It kinantakan dit kedua na padam siam tulan ke padam misa nakatalib sokul kurid talo na padam walu-walay id 5 kampung nakaruput at nadalan narumbak. Kinantakan dilo nakapagawit na gid 2 linaminan sikul menengah kebangsaan SMK Pulau Gaya SK Pulau Gaya narumbak serat na tilib datongus o tapi pirabilik darja. Tourism Malaysia miampai sa kedung Kaisan Tumolong Scuba Malaysia MSDA teman-teman Sabah pinapahimago na di versi wagu direktori Koyonon Tumolong Idroitan Sabah in Labuan 101 Diving Treasure Ultimate Divers Playground. Ilawakon tinggi saman untuk paparagat kawagu pemerunan Tumolong id Sabah Labuan. Tumanu dit patunud tatua bagian domestik ababayan Tourism Malaysia panagi kumaduad bayan patunud pamalanan Tourism Malaysia Iskandar Mirza Muhammad Yusof Direktori dira papampai kapailan kinayanan mangungulud tumolong scuba kesiwatan mengilod kayanan wagud kaparagatan tumolong. Managila paswanga idlaman web Tourism Malaysia miampait kayanan wagu pinaruhang di agaya kesiwatan bagaldat Pulau Selakan, Pulau Sepanggar, Pulau Timba-Timba Vernon Banks. Jadi diharap dengan adanya ini satu inisiatif untuk meningkatkan lagi permintaan terhadap produk-produk ataupun destinasi untuk penyelaman di negeri Sabah ya. Jadi sebagaimana sedia maklum, jadi sekarang ni kita pun dah mula mendapat penerbangan antarabangsa dan mula masuk ke negeri Sabah sedikit demi sedikit ya. Jadi diharap dengan adanya brosur seperti ini dapat meningkatkan permintaan. Ingkana no kaintalang di siya serat no pongopi na pohimagan di Direktori Kayanan Tumolong dilo it Kota Kinabalu. Tulun ginamuan mila makianud kapailan karait mangingindapod kaparagatan Tumolong longkod patuangisan id Sabah Labuan maya www.malaysia.travel media sosial Tourism Malaysia. Niludan Kabinet Perintah Pisempuruan di Penaintalang di Lungguan Menteri Datu Seri Anwar Ibrahim. Papakita kawawayo misenang magi papantang adang agerat. Kabinet ilo lebih senang tu menutun kagunaan blok di kawasan silih intangan id pemilihan menteri ngai.
Tumanudit adun balung Datu Hamil Awang suai kailo kita nagi ilod iso tinggi saman dat magawit pisong puruan kalansanan magigion kopiyong dit karalano dit awiton da perintah pisong puruan. Ini adalah satu kabinet perpaduan ya, di mana ia merangkumi keseluruhan ya masyarakat, pemimpin-pemimpin masyarakat yang terlibat di negara kita inilah, dan kita doakan mudah-mudahan kerajaan perpaduan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita ini akan dapat menjalankan tanggungjawab mereka untuk membela untuk nasib rakyat di negara kita yang makmur, aman dan harmoni ini insyaallah. Naboros di Sieti kumad magaganod kabar RTM id program khatan perdana id Kampung Batu 22 rancangan Apas Balong Tawau. Seginumod 83 tanganak pinampai id program diti sera 2 tahun dat au pinapanaw mantan nad pandemic COVID hapadam siam. Tak terasa sakit apa-apa, lepas itu ada sikit je. Abang itu ajar baca Fatihah dalam hati. Lepas itu tarik napas. Takut juga. Jalan. Sakit tu sakit. Sakit. Sakit tak? Tapi boleh tahan lah. Boleh. Boleh tahan. Alhamdulillah bilang. Saya sudah gembira. Takut. Apa yang adik baca surah untuk supaya adik tak rasa takut? Al-Fatihah. Saya rasa gembira hari ini sebab sudah berkhatan. Susumangot Rahat Raja Malaysia TLDM nakanu pinapapanaw tolu siri pisingalan Ostex mentok tahun 2022 papampai kewigan Sulu Rahat China Selatan. Soai ke pisingalan adila TLDM nakanu nagi papapanaw walu siri pisingalaan pisangadan Borneo tahun diti. Tumanudit Panglima Armada Timur Laksmana Madya Datuk Sabri Zali, Armada Timur kasasarin menantud operasi maritim poin sediad memogunad eset harmantad. Atumbayan isyo dat kinonuan di kapal tempur pesisir pantai kinonuan tinimungan kedua kapal misi pesisir pantai id kewaigan Sabah kanu menantud kasasarin ogompi ot keterangan pegun. Penugasan operasi ini perlu disusun atur dengan sesuai dengan sempurna supaya jumlah kapal yang terlibat dalam pelaksanaan eksersis seumpama ini dapat dimaksimumkan. Apa yang kita dapat capai daripada pelaksanaan siri eksersis ini, saya rasa ia adalah satu perkara yang dapat kita banggakan dalam peningkatan kompetensi warga TLDM secara amnya, warga Armada Timur secara khasnya. Nokoin talang di CIT id pitimungan kabar dit kepengohit pengupusan pinsingilan Ostex siri teluh 2022 id sandakan. Siri pemupusan pinsingilan Ostex 2022 dit nokotimpun dit kedua tulan di Baino papampai hapadam 2 kapal TLDM, 2 bot sangat tesiau, 2 helikopter operasi maritim, 2 kapal tumulud raitan sistem udara tanpa pemandu Scan Eagle, 2 kapal tumulud Hawk, 2 kapal tumulud Sukhoi susumangat tawan di Raja Malaysia. Operasi memunsuh kayunan pegenteluan PTP Nondui Edis di Pinapanaw id kinayunan hotspot dengki. Program kawalayan bagigian PPR Taman Mesra Batu Apat Sendakan keteguang kebelingkangan manta dadat bagigian di Ausongkuro Manahak Sokodung. Gisambayna hapadana manta dit 105 walai id kayunan dila na perisa unit vektor tupis kalidasan kayunan PKK Sandakan. Itu pisar pengubatan dit minamuruan operasi diti alansan dat magigian manahak sekadung poin penuh menghup manamang kotong-kopon denggi. Taman Mesra ni kita dah lakukan kawalan banyak kali lah untuk PTP, pemusnahan tempat pembiakan dengan semburan fogging lah. Walau macam mana pun 165 rumah ini dia berkunci dan tidak respons setiap kali kita melawat ke kawasan inilah. Dari segi kesedaran masyarakat itu sendirilah dan dari segi kerjasama untuk membuka pintu bila pasukan kesihatan datang untuk membuat pemeriksaan. Namatilo bagian penguludan PPR Taman Mesra mengunsikau kepian tinggi saman Pinapanaw.ppk Sandakan. Apa yang kami boleh buat, kami datang ke unit berkenaan, maklumkan dengan diorang ataupun melalui SMS ataupun melalui hela, hebaan kami buat di bawah blok bagi kerjasama dengan kesihatan.
Gisam di tanah minggu nakatalib PPR Taman Mesra nakapesurat apat nahopod kes denggi id kumaduad bobos akawas id watas sandakan sumusuhut de Taman Mawar. Onom tinimungan pinapakito nangayan sunduan minggisom id pialaan pengungkab koisan Shotokan Karate Pagunsaba SKAS ton 2022 id Kota Kinabalu. Itikampay no tinimungan mantad pahang Pagun Brunei Darussalam Indonesia di pinapakito nangayan tasenang. Ipanarikahan manganjur ipanagi Presiden SKS Simon Chia inaboros pialaan di tinopo nga impohon maghihum diolo dit kikomilan itangad kemulakan. So it's a good platform untuk semua level sebab hari pertama itu lebih kepada beginners dan intermediate dan hari yang kedua ini lebih kepada yang kompetitif, cadet, junior dan senior. A lot of juniors athlete at a high level competition. Tinimungan labos dit minampay id pialaan diti atumbayan dat ketunudan diolo kanun popoing kawas tangayan atlet diolo. Parents menyokong and then orang pun lagi semangat lah. Lebih-lebih menang medal di luar negeri kan. So orang lebih semangat lah mau training apa. And then untuk kanak-kanak yang lain boleh ikut karate terus dan ikut bertanding di luar negeri juga lah. Kita dapati mutu permainan kanak-kanak ataupun pemain-pemain semakin meningkat dan alhamdulillah kita berharaplah penganjuran seperti ini dibuat lagi lah untuk masa akan datang. Dalam kegiatan ini saya rasa memang peningkatan akan terjadi jika kita akan melakukan selalu pertandingan antar negara. Jadi karena seperti saya tahu Sabah sedang berkembang. Jadi saya pun dengan senang hati akan datang, kami bawa atlet-atlet kami untuk hadir di sini. Pialaan dua tadaw di Latinano dat lebih dapat 100 atlet miampay panhakan titungkap pinahimagon dit petunud Institut Pinsinggilan Pemerunan Kota Kinabalu ILPKK Sudirman Hamadi i Dewan Teratai ILPKK. Ingkar kabar di Sunda Baina pasikaw tabi pisemperuan mantadoho idiki jeri. Bisa